Hɔrɔn TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ n'a ka waati foli kan ɲi. Aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ko cɛ ka wulila ka fɛn fɛ ka fisa cɛ ka fɛn wulila a fɛ. An wulila an ta in fɛ. Mun de don ka aw baro ka tila ka aw kalan k'a to fo aw sigiɲɔgɔn la. O de la an bɛ ci bila mɔgɔ faamuyalenw ma walasa aw fɛnɛ aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ. An ka bi maa welelenw ye Mohamed Mamanta Ture n'ale ye analyste. Mohamed Mamanta i bisimila. Maa welelen filanan ale fɛnɛ ye analyste ye Basaro Hayidara i bisimila yelen jɛmu kɔnɔ. Bisimilali kɔfɛ an bɛna baro kɛ sujet fila kan wulada in na. Sujet fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ni o ye gɛrɛntɛ min sigilen bɛ an kan fɔcogo wɛrɛ la n'an b'a fɔ ko embargo. An kan ka o ko kɛ cogo jumɛn? An kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan? A ko bɛ se ka gérer cogo jumɛn? An bɛ se ka bɔ a bɔda ɲuman fɛ cogo jumɛn na? O ye na kɛ hakilijagabɔ ye wulada in na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, Mali ni Faransi a ko kɛlen bɛ patikolonbaja ye waati in na. An bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di. O ko kan ka gérer cogo jumɛn na? An ka maa welelenw na hakilijagabɔ kɛ o fɛnɛ kan. An n'a daminɛ Mohamed Mamanta Ture la. Ayiwa komi an y'a fɔ cogo min na an ka sujet fɔlɔ kɔnɔna na an bɛna kuma embargo kan. Mali kɔni an bɛ embargo kɔnɔ nin ye tile 20 ni dɔ ye. Parce que depuis le 9 janvier décision taara k'a fɔ an bɛ embargo kɔnɔ. Ayiwa an b'a daminɛ fɔlɔ prix ko niveau la. An y'a ye Mali feerefɛnw caman a bɛ bɔ kɔfɛla na ka na. Mais waati min na a fɔra ko embargo bɛ kɛ an ka commerçant caman kumana o ko prix ko an kana na jɔrɔ a ko bɛna sigi sen kan déclaration caman kɛra télé la. Mais nin waati in na an b'a ye prix minnu bɛ fɔ télé la ale ni an minnu bɛ taa sugu kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko prix tɛ kɛ kelen ye. Ayiwa a kɔni bɛ ka population caman degun. Ayiwa e yɛrɛ bolo an kan ka se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ? Gouvernement kan ka se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa prix ninnu bɛ se ka maintenir ka sɔrɔ min bɛ ka fɔ a ka kɛ o prix ye a kana kɛ prix wɛrɛ ye min bɛ gɛlɛya population ma. Ok Kunta n bɛ i fo ka Hɔrɔn TV maa bɛɛ lajɛlen fo ka n balimakɛ Basaro Hayidara yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a fɔ a ye ko a bisimila ani maa o maa bɛ kan an filɛ Hɔrɔn TV kan nin wagati in na. I y'a fɔ cogo min na jamana in an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi. Yani an ka don gɛlɛya in kɔnɔ k'a fɔ an bɛna da don gɛlɛya min bɛ yen nɔ baloko ta prix ko na an bɛ an yɛrɛ ɲininka mun ye anw se nin gɛlɛya in kɔnɔ bi min ye embargo ye. An fɛ koba tɛ. I b'a dɔn fɛn dɔ bɛ jamana in kɔnɔ bi ko kuma a ka gɛlɛn. N'i k'i bɛ kuma i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni i bɛ lagosi i bɛ boja fɛn mun t'i la o bɛɛ bɛ bange la. Alors que ni jamana taara yɔrɔ dɔ la ni an ma segin ka hakilijagabɔ kɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka fɛn dɔ da yira ɲɔgɔn na a bɛ gɛlɛya. K'a fɔ an bɛ to an kunfɛ ten an ni dunkɔrɔ kuma an ka o de fɔ. An tilan bɛ yɔrɔ min na bi an ka b'o kɔnɔ an ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɛkun na an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye. K'a lajɛ o tiɲɛ fɔlen kɔfɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka baara in kɛ cogo di gɛlɛya min bɛ an kan an ka bɔ a kɔnɔ an kana bin dingɛ wɛrɛ kɔnɔ min ka gɛlɛn ni nin. O ma gɛlɛya de bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔ bi. Maa si tɛ si lamɛn bilen si tɛ si bonya bilen. N'i kumana o b'i kɛ fɛn maa dɔ ka maa ye wali u b'i kɛ jamana dɔ ka maa ye. Donc an k'a dɔn k'a fɔ fɛn kelen min bɛ an ka fɔ o ye Mali ye. An ka to Mali kɔnɔ an tɛ se ka bɔ maliyɛnya la maa tɛ se ka an bɔ a la wa ma fisa ni maa ye maliyɛnya fana kɔnɔ na. Sama-samani min filɛ ne ka na anw se yan foyi tɛ ko kala bɛ se ka taa ka bɛn wagati jɔli ma. A bɛ charte kɔnɔ premier ministre taara CNT ɲɛkɔrɔ a kelen ka kɛ premier ministre ye dɔgɔkun 6 a y'o ta pour que ka se ka Bandaw ni Moktar Wan ka fɛnw ta k'u lajɛ. A yɛrɛ ko kala bɛ se ka ta ka bɛn wagati fɔlen ma. O kɔlen an y'a mɛn kuma wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔ. A bɔlen Nations Unies na ka na Suisse. A tilala k'a fɔ ko transition a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara kuntala kan dɔgɔkun 1 2 ka se kalo 1 kalo 2 fo 3 ma. A nalen yan politique jɛkulu dɔw wulila. O ko k'i taara min fɔ jamana in kɔfɛ ko i kun kan ka an wele an n'i ka sigi ka kuma kɛ jamana in kɔnɔ an ka bɛn fɛn dɔ kan. Donc olu ye fɛn in bila minɛn dɔ kɔnɔ. U ko janfa bɛ fɛ ka siri premier ministre fɛ. Ko parce que a ma kuma fɔ yan. Fangakɔrɔ kun b'a kɛ cogo min na ka taa jamana kuma fɔ kɔfɛ a bɛ o sira kan. Donc sama-samaniw bɔra la fo CEDEAO ko nana bɔ a la olu bɛ ka na ɲininkali kɛ mun bɛ ka kɛ tuma bɛɛ u bɛ délégation bila fɛnkɛ bɛ ka kala ta bɛ ka labɛn cogo di ta bɛ ko ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ.
donc o nana kɛ gɛlɛya ye an tilala ka n'a ye k'a fɔ ko a fɔra ko kuma ko maliyɛnw de bɛ a kuma fɔ assise fana kɔnɔna na donc n'i y'a lajɛ charte kɔnɔ o kana se tuma ma premier ministre taara ka taa assemblée ɲɛfɛ o kana se fo nin fɔli la i b'a ye k'a fɔ don o don dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan kuma tɛ ka kɛ ni classe politique ye a tɛ ka kɛ ni force vive dɔ pour que ka fɛn kɛ donc maintenant bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ o de na ni gɛlɛya anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka o tilala ka kɛ gɛlɛya fana ye CEDEAO fana wulila k'a fɔ layidu kan min taara a tɛ ka tɛmɛ n'an ma wuli ka jɔ kɛ ko dɔ bɛ kɛ o la an b'a ye k'a fɔ mois de décembre la le 12 u kun kan ka sanction dɔ kɛ wuli ka jɔ dɔw kɛra u y'o sanction gulo donc k'a lajɛ ko fo an ka assise ka kɛ n'assise kɛra ni malidenw bɛnna min kan sisan n'u nana u b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc maliyɛndenw assise fana kɛra minnu taara assise kɛyɔrɔ la dɔw ko kalo 6 ka taa bila fo san 5 la donc maintenant san 5 de taara da ninnu ɲɛkɔrɔ ninnu fana ko k'olu ma se k'o faamu o ye mandat kelen donc sama-samani bɛɛ nana nin yɔrɔ la embargo nin nana ka na ta i b'a ye k'a fɔ sira bɛɛ fɛ a bɛ fɔ k'a fɔ ko CEDEAO nin ɲangi min ta ɲangi a tacogo a ma ɲɛ u ye sariya sun fɛn fɛn bɛ CEDEAO la ka se UEMOA kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen violer o violation kɔnɔna na an ka maaw fana ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko bon ko CEDEAO kelen k'an ka frontière fermer olu fana b'u ta fermer anw ta fermer na mun de la parce que CEDEAO ko k'u ka force dɔ bɛ na n'i y'a ye k'a fɔ ko aw ka force bɛ na o y'a sɔrɔ frontière datugulen bɛ aw de bolo n'an fana ye gogoro ka an ta la ça veut dire que hali n'aw y'aw ta dayɛlɛ a tɛ se ka don parce que gogoro b'anw ka da la donc o fana kɛra fɛn dɔ ye min ye balo donni kabini nin ma se gouvernement mɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'u ye disposition ta donc ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka jɔ min kɛ k'a lajɛ de grossisse kunda fɔlɔ donc sanction min kan ka ta ka si u ma i b'a u ye numéro 6 bila ko commune 6 numéro o numéro dɔw yɛrɛ n'i y'u ta u b'a fɔ k'a fɔ ko non mɔgɔ dɔw bɛ terrain na ou bien an tɛ fɛngɛ ta donc an b'a ye don o don na min ma fara gɛlɛya kan o tɛ bɔ a la bien vrai que u bɛ kuma kunna sini ne ɲɛ bɛ ministre la a sigilen bɛ ka kuma u y'a ɲininka ORTM kan ko sukaro ta k'o bɛ ka yɛlɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ o la a ko n'i y'a ye ko sukaro yɛlɛla ko diɲɛ de gɛlɛyara ko sukaro ko 100 sara o 100 sara ko 30 farala kan donc ça veut dire que ministre fana a ye kuma min fɔ a tɛ ka jagokɛlaw encourager fɛn ka bɔ a la a bɛ k'u encourager dɔ ka fara kan ko parce que a farala diɲɛ ta fɛn kan k'a sɔrɔ stock kura ma don donc o de ye gɛlɛya min bɛ ok d'accord ayiwa Basaro Haidara halisa o piriko kelen in na ayiwa ni gɛlɛya bɛ jamana kan u b'a fɔ cogo min na o ye ɲɔgɔn minɛ waati ye donc ko donukan balakan kɔngɔtɔ mɔgɔ bɛ kolonkalankan de la ayiwa a kun fɔra ko dala dumunifɛnw sen tɛ embargo in kɔnɔna na mais an tilala ka n'a ye o dala dumunifɛnw bɛ ka tila ka gɛlɛya nin waati in na mun de bɛ k'u gɛlɛya fura jumɛn kan ka se ka kɛ a bɛ se ka nɔgɔya an fantanniw ma cogo min na. Kunta yani ka ɲininkali jaabi n b'i fo i ka weleli la ka Ture fo an siɲɛ fila an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan n dalen b'a la a tɛna kɛ laban minnu bɛ u fɛ yen n'u bɛ k'an filɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u bɛɛ ka d'a kan n'olu tɛ yen kɛnɛ in sigi kunba tɛna ye a la k'a ɲini an bɛ fɛn fɔ ala y'a kɛ jamana jɔ ka ɲi an da donc Kunta ka Ture ka kuma in bɛɛ kɔfɛ je crois que n bɛ se ka min fɔra o kan dalafala kuma dalafala o ye jumɛn ye yani assise cɛ i kumana CNT membre k'u ɲininka par rapport transition prolongation kuma na u kuma f'i ye ko charte kɔnɔ ko disposition talen don pour que CNT mɔgɔ bɛ se ka transition prolonger mais sauf que olu ma se ka o baara waleya je pense que n'olu tun y'o baara waleya ce projet de 5 ans an tun na se o yɔrɔ ma fɛn fɛn fɛnɛ participer assise la bɛɛ b'o fɔ ko assise la terme de référence n'o ye kumakan kan ka taa kɛ min kan u b'a yira k'a fɔ ko prolongation de la transition kuma kun tɛ a kɔnɔ donc de ce fait a kuma nana yɛrɛ sɔrɔ et les gens ont donné leur avis donc je crois que o de na ni sanction gɛlɛyaw ye maintenant min ni o ye sugu kɔnɔna ko ye n'o ye prix ko ye Kunta an bɛ min fɔ fɔlɔ o ye jamana in kɔnɔ sariya talen bɛ an ka jamana kɔnɔ mais kuma dɔ la sariya lawaleyali o de ka gɛlɛn an ka jamana baaraw la a bɛ waati jan bɔ jamana kun ye sariya dɔ ta min b'a wajibiya feerekɛla bɛɛ kan i ka feerefɛn sɔngɔ a ka sɛbɛn feerefɛnw kɔrɔ u feere yɔrɔw la n'i bɛ sukaro feere a ka yira sukaro kilo i b'a feere prix min na a sɛbɛnni ka kɛ sukaro bila yɔrɔ la n'i bɛ tulu feere tulu litiri sɔngɔ o kan ka bila o kɔrɔ n'i bɛ makɔrɔni feere o sɔngɔ kan ka sɛbɛn o kɔrɔ donc ko ça permet à ce que min ni o ye inflation ni prix hakɛ sumayali ye o baara bɛ se ka nɔgɔya
cogo la ka da ka e tɛ se ka sɛbɛn sukoro kɔrɔ k'a bɛ feere 100 sannikɛbaga nana e y'a feere o ma 120 140 donc tu comprends que o tɛ se ka kɛ bon n'i y'a sɛbɛn a kɔrɔ fɛnɛ 140 ni contrôle-kɛlaw nana a ma se u ka ɲininkali kɛ parce que sɛbɛn b'a kɔrɔ 140 donc juguman ka sɛbɛn déjà 140 feerefɛn kɔrɔ alors que a kan ka fɔ ko 100 i b'a ye ko déjà i bɛ infraction na o bɛɛ kɔfɛ kunta an b'a ye yanni embargo in yɛrɛ cɛ an ka autorités u ye gɛlɛyaba sɔrɔ min ye prix maîtrisé ye sugu la an hakili bɛ gaziko gɛlɛyaw la ka taa se sogoko gɛlɛyaw ma hali sukoroko gɛlɛyaw donna a prix maîtrisé la o tɛ dɔn buruko fana donna buruko fana n'a ko don a la donc gouvernement ye gɛlɛyaba sɔrɔ prix maîtrisé la o ma daminɛ transition na an k'o fɔ k'o bɔ a la olu kɛra depuis waati jan nka fanga gestion ye min ye ni mɔgɔ b'a la don min na o de kungo don quoi donc e de ka wajibi don e de kan ka ko lakile walasa min y'i ka population ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na maintenant embargo kɛra a y'a sɔrɔ minɛn dɔw bɛ yan minɛn dɔw gɛlɛyara il faut comprendre que en fait sugu ye fɛn ye fɛn min siri-sirilen don ɲɔgɔn na et de manière normale c'est-à-dire sugu a bɛ n'a fɔ bourse na sugu dɔ c'est-à-dire ni incertitude bɛ yen ni jɔrɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ siran ni mɔgɔw siranna bɛɛ bɛ girin n t'a dɔn n'i hakili bɛ 2012 coup d'état wagati la a fɔra ko embargo bɛ kɛ dɔrɔn bɛɛ girinna ka taa carburant ta k'a kɛ insécurité dan ye parce que ka taa essence yɛrɛ san k'a mara i fɛ yen i b'a dɔn k'o tɛ hakilima baaraba ye parce que tasuma mana gɛrɛ a la a bɛ se ka kɛ danger ba ye mais les gens mɛ mɔgɔ miiri hali o la mɔgɔ miiri la ka marali kɛ u ka n'a kɛra gɛlɛyafɛn ye dɔ bɛ se ka sɔrɔ bolo min b'a to ne permettre ka tile 2 boli walima ni gɛlɛya kɛra n bɛ se ka n ta bɔ k'a feere donc ni gɛlɛya kuma fɔra ou bien ni embargo kuma fɔra ni hakilina 2 de bɛ sisan hakilina fɔlɔ ye jumɛn ye ka taa san k'a mara walasa n'a kɛra gɛlɛyafɛn don min na ne kana o gɛlɛya santi o mɔgɔw bɛ yen dɔw fɛnɛ bɛ yen olu b'a san k'a mara walasa ni a gɛlɛyara ne bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la donc ni o fɛn 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ forcément hakɛ min bɛ sugu la dɔ bɛ bɔ o la ni dɔ b'o la kunta donc forcément a bɛ gɛlɛya o ye fɔlɔ ye filanan i ye min fɔ i y'o ka embargo la ko dunta fɛnw olu de yamaruyalen don mais sauf que o dɔrɔn tɛ secteur économique ye mɔgɔ bɛ baara wɛrɛw kɛ mɔgɔ bɛ balo fɛn wɛrɛw la donc fɛnw nu siri-sirilen ɲɔgɔn na n'i y'a ye e bɛ se ka taa balo san balo feerela fɛ a k'a sɔrɔ tajitigi de fana ye taji feere walasa ale ka mobili ka taa balo ta n'i y'a ye mobilitigi bɛ se ka taa mobili balo ta a k'a sɔrɔ garage baarakɛla ou bien pièce feerela u ka pièces bɛ marché pour que ka se ka taa nin kɛ donc imagine ni pièce gɛlɛyara dɔɔni a bɛ répercuter pratiquement ni mécanisme bɛɛ kan donc o de bɛ se ka i b'a ye o la tuma dɔ la a fɔ ko embargo la fɛn dɔ concerné tɛ mais wajibi dɔ bɛ tila ka taa fara u sɔngɔ kan parce que fɛn wɛrɛw bɛ don o fɛn ninnu nali la n'u tagali la qui fait que n'olu prix gɛlɛyara a tɔnɔ ɲini de don parce que an ka marché c'est des marchés libéraux donc marché libéral kɔrɔ ko bɛɛ bɛ se ka feere k'i ka tɔnɔ de ɲini a la l'état n'est pas commercial état tɛ feerekɛla ye mais e kunta de ye feerekɛla ye dɔ i bɛ feere kɛ jumɛn de kama tɔnɔ mais ni état b'a kɛ état t'a kɛ tɔnɔ kama état b'a kɛ pour que ka dugulamɔgɔw lafiya donc voilà un peu la différence ni marché est libéral ye donc o la bɛɛ bɛ feere kɛ pour que ka tɔnɔ ɲini donc ni tɔnɔ ɲini donna ni gɛlɛya yela secteur dɔ la sous secteur dɔ la forcément a bɛ répercuter fɛn dɔ kan qui n'est même pas concerné peut-être par l'embargo donc je crois que o bɛɛ de bɛ se ka fɛn min bɛ sugu gɛlɛyaw fɔ même si bon an b'a ye communication en termes de communication gouvernement ni a ka CNT mɔgɔw u bɛ ka kuma caman fɔ mais minnu fɛnɛ bɛ sanni na sugu la olu ɲɛ b'a la min bɛ ka fɔ ani min bɛ kɛ olu tɛ kelen ye d'accord danfara b'u peru ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ayiwa Mohamed Mamanta Ture an kɔni an ka laɲini ye sisan an bɛnna gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na bon an y'a ye marabagaw kɔni u y'a fɔ i n'a fɔ yɛrɛ fɔ cogo min na embargo min taara ko a ma ta sariyaw kɔnɔna na olu kɔni ye bɛna a bolo da justice kan k'u bɛna CEDEAO ka cour de justice saisi pour que gɛlɛya in bɛ se ka wuli mais e yɛrɛ bolo hakilina la an bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn kɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ est ce que justice in sira in fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka kɛ a solution dɔ an ka se ka lafiya sɔrɔ bon i b'a dɔn embargo du fait que embargo bɛ yen CEDEAO justice tɛ baarakɛla bilen parce que ça veut dire que datugulen don anw fɛ peut-être que plainte a labɛnnen bɛ an bolo ka di an ka avocat ma pour que u ka taa déposer mais a b'u bolo donc e bɛna taa déposer min na CEDEAO ka cour tɛ peut-être que fo ni i panna k'a fɔ k'i bɛ taa cour international dɔ la k'a fɔ k'i bɛ taa plainte nin don yen nɔ nin gɛlɛya min filɛ nin ye an ni CEDEAO cɛ bi
mbe o de fɔla toujours nin tɛ gɛlɛya yɛrɛ ye parce que nin tɛ gɛlɛya ye mun chronogramme ko min fɔra tantôt sisan an ka ministre des affaires étrangères bɔra ka kuma kɔsa fɛ a ko k'u ye chronogramme kura bila ka taa mais wagati min b'a kɔnɔ a dama mago la a m'o fɔ mɔgɔ parce que tellement tuma bɛɛ n'u ye fɛn dɔ fɔ jama bɛ wo kɛ ka mankan kɛ donc finalement an b'a fɔ est-ce que u tɛ ka siran k'a fɔ n'an ko jama ma an ye nin de fɔ jama kana nata wuli olu yɛrɛ kama k'olu kɛlɛ parce que fɛn dɔw bɛ jama kunna bi dɔw yɛrɛ ka n'i y'a dan dɔw yɛrɛ ma sɔrɔsiw kana taa fiyewu ka to yen nɔ donc maintenant an ni CEDEAO cɛ ne hakilina ye min ye gɛlɛya nin na classe politique u ka sin ka force vive bɛɛ wele classe politique k'u wele bon sisan nɔ an ni aw ka jɛ an ka sigi wagati joli ka ɲi transition nin kɔnɔ pour que ka se ka fɛn dɔ proposer CEDEAO ye yanni le 27 février ni ɲɔgɔn cɛ donc n'u y'a lajɛ ka o fɛn labɛn donc k'o bila ka taa o kɔni kɔrɔ ye k'a fɔ Mali force vive bɛɛ de jɛra ni nin ye donc CEDEAO tɛ se k'o rejeter a tɛ se ka baw la hali na u ko k'u bɛna rejet kɛ peut-être a ko a bɛ trɛmɛ dɔɔni u b'a fɔ bon a ye dɔ bɔ a la a ye nin kɛ tan Algérie wulila déjà an ye Union africaine o président o nana donc u bɛ wuli ka jɔ la kuma wɛrɛw fana bɛ kɛrɛfɛ minnu tɛ ninnu si ka kuma ye donc maintenant n'i ye CEDEAO gɛlɛya nin ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i y'i sigi ka jate minɛ kosɛbɛ i b'a fɔ ko bolo wɛrɛ bɛ an ka CEDEAO masakɛw kɔrɔ min tɛ olu yɛrɛ taw ye parce que kumu dɔ bɛ yen min yanni CEDEAO ka gɛlɛya ka na o kumu nana donc o kumu peut-être que an da bɛna don la ɲininkali tɔ ninnu kɔfɛ donc ça veut dire que front fila de bɛ yen nɔ Mali bɛ ka kɛlɛ o la CEDEAO ka front o bɛ yen donc nanzaraw minnu ye français olu fana ka front bɛ yen donc front fila minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an tila CEDEAO ta o kɔni o géreli o bɛ anw yɛrɛ de bolo du fait que premier ministre yɛrɛ ko anw den don a dilanna yan nɔ bon dɔw b'a fɔ an ka bɔ a la an kana bɔ a la mais an ka hakili bila dusu ɲɛ fɛn dɔw la donc dɔɔni n'an bɛ taa donc ɲɛ bɛ sɔrɔ ko sinon maliyɛn caman bɛ k'o fɔ bi ko an ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la pewu bon a fɔr'u ye cogo min na u fana y'a faamu ten tɔ donc sinon n'i y'i sigi k'a jate minɛ e yɛrɛ bɛ se ka den bange cogo di ka tila k'i ban i woloden na a bɛ gɛlɛya dɛ d'accord ayiwa d'accord ayiwa Basaru Hayidara a kɔni hakilina kɔni ye an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ sanction tali an ka ɲɛmɔgɔ ko ten ko kuma ɲɔgɔnya bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ mais an y'a ye fɛnɛ jamana caman wulila ka jɔ hali Union africaine yɛrɛ wulila ka jɔ a ko la bon e yɛrɛ bolo solution bɛ se ka kɛ jumɛn ye hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo jumɛn parce que an ko ko refondation CEDEAO mɔgɔw ko ka na ni chronogramme ye bon an bɛ hakilinaw bɛ ɲɔgɔn ye cogo an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ Kunta an y'a fɔ kɛnɛ wɛrɛw kan min tɛ nin kɛnɛw ye a bɛ waati jan bɔ bon min ye gɛlɛya yɔrɔ ye n'o ye chronogramme ye c'est que depuis fanga kura in camancɛ fanga kura in nana waati min na fo ka na se an bɛ min na n'a bɔra organe unique de gestion kumaw la baara foyi ma kɛ min bɛ tali kɛ kalata labɛnniw kan sinon an ka jamana in kɔnɔ Mali la an ma transition foyi kɛ Kunta fosi Musa Tarawele tile an hakili t'a la mais hakili b'a la min fɔra n ye Musa nalen k'a bɛna kalo 6 de kɛ hali n'a labanna san 23 donc transition foyi ma kɛ an ka jamana kɔnɔ ko min fɔra ko dɔ ma fara kan o ma deli ka kɛ donc ni n ko tɛna ko exception ye faamuya la je crois que même o logique de kama on a réfléchi c'est miiriya kɛra an ka transition minnu tɛmɛna a bɛɛ kun cɛla ka bɛn wagati joli ma a si ma 18 mois sɔrɔ ni ma fili donc 18 mois dira pour que an bɛ se ka baaraw bɛɛ kɛ o de kɔnɔ maintenant n'a ma ɲɛ ko ko wɛrɛ nana don o sen na je crois que dɔ wɛrɛ faralen a kan o kun bɛ wajibiya mais sauf ka wajibiya baara kelen dɔ de kan quoi ce qui a un peu manqué c'est à dire i bɛ fɛn dɔ de kɛ k'o yira ka sɔrɔ ka jateminɛ k'a yira jumɛn de tora fɛn ma kɛ comme je l'ai n'a bɔra organe unique de gestion ni o baaraw kɛra ni o bɛnna ko dɔn kan o cogoyaw la hali ni o appel la candidature minnu kan ka kɛ n'o baaraw bɛɛ jɔlen don jusqu'à preuve du contraire maintenant min ye i ye ɲininkali dɔ kɛ Touré la par rapport à la saisie saisie in tɛ se ka kɛ pour la simple raison que ni hakili b'a la comment on appelle Boubé Boubé ka affaire là Boubé ka avocat o y'a sɔrɔ sanction kun tɛ yen c'est embargo kun tɛ yen Boubé ka avocat ils ont décidé de ka taa cour là pour ka plainte kɛ contre le Mali mais cour a yir'u la Mali suspendé n'o ka bɔ ale ka organe bɛɛ la CEDEAO cour y'o yira Mali suspendé n'o ka bɔ CEDEAO organe bɛɛ la an bɛ waati min na donc du moment que Mali suspendé n'o ka bɔ CEDEAO organe bɛɛ la le Mali ne peut pas Mali tɛ se ka c'est Mali kunkanko kuma na CEDEAO tɛ se ka i da don a la tuguni donc CEDEAO b'o cogo la UEMOA b'o cogo la
Union africaine mo cogo la parce que suspension de ka bɔ nin bɛɛ la an bɛ wagati min na bi mais suspension t'a yira ko kuma ɲɔgɔnya jɔra a bɔra ani ɲɔgɔn cɛ parce que comme y'a ɲɛfɔ cogo min depuis le 9 février tɛmɛnen un pays comme l'Algérie s'est porté volontaire a ŋaniya yira ko an ye san 5 min fɔ ko c'est irréaliste k'a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka miiri yɛrɛ pratiquement donc k'olu b'a ɲini an ka sigi an kɔ an ka na ka na san 1 ka taa se kalo 16 fo kalo 18 ma ko an ka na o kɔnɔ min ye Union africaine fɛnɛ ale fɛnɛ wulila ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ et d'ailleurs ni sinikɛnɛ le 3 CEDEAO kan ka ɲɔgɔn ye wɛrɛ kɛ par rapport à la situation Burkina situation kan k'u bɛ anw ta fɛnɛ jateminɛ comme y'a kuma kɔnɔna na sa yira ko programme dɔ fɛnɛ proposé la tuguni donc u k'u bɛ Mali situation jateminɛ hali ka Guinée situation fɛnɛ jateminɛ voir kuma minnu ni olu bɛ ka fɔ sisan bɛn kɛra jumɛn de kan où est-ce qu'on en est mais je crois que an ka ko dɔ faamu souvent n'i ye mɔgɔw ka kuma ye moi a bɛ ne la yɛlɛ on me dit hali gouvernement a communiqué la ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ CEDEAO kɔ k'u jukɔrɔma don dɔ k'u jukɔrɔma si c'est possible parce que kɛlɛ min bɛ n'a fɔ ko géopolitique kɛlɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais Kunta ni CEDEAO tun bɛ Faransi ka bila la ɲama b'a sɔrɔ ECO kun kɛra an ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ dans les 15 pays de la CEDEAO an ka monnaie commune n'o ye ECO ye mun kɛlen bɛ k'a balan c'est parce que jamana minnu bɛ n'olu bɛ anglais kan fɔ notamment le Nigeria et le Ghana olu ko ni Faransi da b'a la k'olu dati don a la fɔlɔ donc ni olu ka ni Faransi ka influence kun b'olu ka se niveau dɔ ma comme souvent an b'o waleya je crois que ɲama b'a sɔrɔ ECO baaraw kun waleyara a bɛ waati jan bɔ mais comme je l'ai dit tout est question d'intérêt c'est-à-dire dans le monde o tɛ se ka wuli cogoya si la o intérêt la peut-être que i bɛ fɛn dɔ bi i bɛ dɛsɛ fɛn dɔ la mais fɛn wɛrɛ la i bɛ se ka s'o tigi la parce que qu'est-ce que n'i ye CEDEAO yɛrɛ ka communiqué laban min bɔra kunnasini wa en tout cas fin de semaine tɛmɛnen na u bɛ jumɛn de fɔ u ko Mali transition ye n'a janyana an bɛ ka min ɲini n'o dira an ma k'a bɛ se ka kɛ hakilinaw ye sɔrɔfinitigi wɛrɛw ma pour que ka anw ta ladege donc k'a bɛ kɛ fɛn fɔ justice ma ko jurisprudence olu bolo donc ni coup d'état kɛra dugu wɛrɛw la CEDEAO jamana dugu wɛrɛ la ni o fɛn na k'a ye san 5 di yan an bɛ fɛ ka refondation kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ a dira maliyɛn ma kaban donc a dira k'olu ma wajibi ye donc pour ka se ka o de bali fɛn min ni o tɛna se fila je crois que laɲini fɛnɛ ka se k'o kelen k'o de bali donc CEDEAO yɛrɛ ye o communiqué kɛ pour dire transition kɛra Burkina ka tɛmɛ a kɛra Mali yɛrɛ la ka tɛmɛ a kɛra jamana fɛn fɛn la a si ma tɛmɛ 14 à 16 mois kan donc de ce fait Mali tɛna kɛ cas d'exemple pour aller dans les 5 ans mais comme on l'a dit c'est-à-dire n ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ Kunta ko kɛlɛ kɛra cogo o cogo a laban ye jumɛn sigi ka fɔ les guerres mondiales fila min kɛra ka tɛmɛ a bɛɛ labana jumɛn na sur les tables de négociation donc an bɛ gɛlɛya min na bi a laban y'o fɛnɛ sigi ka fɔ de ye donc voilà pourquoi kuma dɔ la n'i ye kuma dɔ mɛn a bɛ mɔgɔ frustrer parce que fɛn min laban ye bɛn ye ne y'o kɛ ni kɛlɛ ni bɛn nana kɔfɛ e min ta ye kɛlɛ de bɛ kɛ mɔgɔ la baara a bɛ gɛlɛya ko sigi ka fɔ ye damu ye an bɛ ala deli kɛ sigi ka fɔ ka kɛ sigi ka fɔ ɲuman ye cogo min na gɛlɛya min bɛ sen na nin ye an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ o b'a to an bɛ don an ka babu filanan kɔnɔ ni o ye an y'an da don a la gɛrɛntɛ kɔni bɛ fɛn tugu CEDEAO ka gɛrɛntɛ kɔfɛ gɛlɛya bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlen bɛ parti kolonbaja ye bibi in na sanni an ka don ɲininkaliw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ ko tile 3 dira Faransi ambassadeur ma ko k'an ka jamana to an ye e hakilina ye jumɛn o la fɔlɔ bon Kunta ko tile 3 dira Faransi ambassadeur tile 1 bɔra la ka ban dɛ a tɔ ye tile 2 ye peut-être que i b'a sɔrɔ bi Air France min bɛ na a bɛ taa o la sini kɔni t'a sɔrɔ yan nɔ Air France y'a ka voli jɔ Mali la ma reprend ala ka kɛ communiqué laban dɔ ko jusqu'au 6 ils sont devoir mais bon a tagali kɔni tɛna gɛlɛya tɛna don a tagali la Turquie si bɛ fɛn wɛrɛ donc maintenant i y'a fɔ cogo min na ambassadeur kɔni welela ne hakili la ni ma fili ma ɲinɛ nin bɛna kɛ nin fɔlɔ de ye farafinna pour que n kana diɲɛ fɔ an b'a ye k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ɲɛmɔgɔw u ka Faransi maa dɔw bilasira an y'a u y'u ka journaliste dɔw bilasira u ye MINUSMA ɲɛmɔgɔba dɔw bilasira CEDEAO représentant u y'o olu dɔw bilasira école karamɔgɔ Liberté u y'olu dɔw bilasira donc maintenant ambassadeur ka bilasira
an tila nin y'a fɔlɔ ye donc n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ ta dɔw ye delila ka problème sɔrɔ mais u m'o gɛn an ka président rappelé ouais Toumani Jimé Diallo voilà u kana hali ni mɔgɔ bɛ ka kɔfɔ bɔlɔlɔ sanfɛ voilà Toumani Jimé Diallo il faut préciser donc maintenant u m'o gɛn mais an tilala k'a fɔ tubabu u ye kumana ni président ye bon o président kɔrɔ fana tun bɛ cogo min na bɛɛ b'o dɔn donc a ye a wele ka na donc o nana o ma segin bilen bon n'i y'a ye k'a fɔ an ka autorité ye ni décision in ta n'a hakilila décision in a farinyara parce que ministre des affaires étrangères kuna sinigo a ye kuma dɔ kɛ a ko diplomatie kɔnɔ Jean-Yves Le Drian ye kumakan dɔ ta ko k'olu secret ko kuma ko kun bɛ se ka fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ diplomatie kɔnɔna na gundo kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bɔ kɛnɛ kan ka kɛ kumasow ni bɔlɔlɔw ni fɛngɛw kan donc a y'o kangari min da o ye donc ale yɛrɛ fana nana ka min kɛ u y'o kangari kelen de da u kun bɛ se ka nin ko in gérer ka sɔrɔ a ma kɛ média ko ni fɛngɛ wɛrɛw ye bon i b'a dɔn bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka tiɲɛ bɛɛ fana bɛ fili n'i ka tiɲɛ ye quoi donc an ka mɔgɔw fɛ sisan nin ko in de kan ka kɛ parce que i b'a dɔn souvent ne yɛrɛ bɛ n sigi n b'a lajɛ n b'a fɔ n ko jamana in an ka marabagaw de bɛ ka jamana in diriger wa bɔlɔlɔ de bɛ ka jamana in diriger parce que tuma caman i b'a mɛn k'a fɔ ko gouvernement ka communiqué bɛ kɛ u b'a fɔ ko an y'a mɛn kunnafoni di sira fɛ bɔlɔlɔ sira ou bien sira wɛrɛ anw ma min fɛngɛ u b'o communiqué caman kɛ k'o démenti Wagner ko la o kɛra communiqué dɔw fana kɛra k'a fɔ ko Faransi ka taa ni fɛngɛ ninnu na an ye o bɛɛ lajɛlen o kɛra donc souvent an yɛrɛ b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ ka communication gouvernement ka communication u k'a lajɛ ka walawala ka baara in kɛ ka ɲɛ donc u yɛrɛ dama celui de communication gouvernementale ni a tɛna se ka baara nin kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ k'u ka patron de presse fɛngɛ ninnu chercheur baw analyse u k'ulu bɛɛ lajɛlen wele sisan nɔ k'a lajɛ minnu hakiliw jolen don minnu bɛ se k'u dɛmɛ parce que kɛlɛ min filɛ nin u dɔrɔn tɛ se dɛ Choguel bɛ kuma ministre des affaires étrangères bɛ kuma porte-parole bɛ kuma minnu yɛrɛ bɔ u yɛrɛ nagakɔrɔ yen nɔ minnu b'a fɔ k'u y'u ka soutien bɛɛ bɛ kuma désordre la donc kuma in de kan ka cadrer maintenant ka dɔn jɔn ni jɔn kan ka kuma jamana in tɔgɔ la kumasow kan comme olu fɛ an bɛ France 24 an bɛ TV5 an b'u n'u ɲɔgɔn ye u ka ɲɛmɔgɔw b'olu bila condition de la u b'u ka mission de la o ɲɔgɔn de kan ka kɛ anw fɛ yan donc maintenant k'a fɔ ko n bɛ maa dɔ ta parce que n ma surunya mɔgɔ dɔ k'o de bila la o tigi dun tɛ fɛn maîtriser donc au contraire yan'o tigi ka kɛ dɛmɛ ye k'aw sankɔrɔta o tigi bɛ ninnu ka communication de ta ka o sankɔrɔta ninnu kan donc ninnu ka propagande aw yɛrɛ dɛmɛbagaw bɛ ka o kɛ k'aw kɛlɛ donc an bɛ ka bin o fɛngɛ de kɔnɔ yan nɔ tuma caman mais monsieur Touré n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛmɔgɔ min b'an kunna nin sisan nin fɛnɛ waati in na an ka cour constitutionnelle ye yamaruya di u ka sigi wa serment prêtera cour suprême ɲɛkɔrɔla na ça veut dire que u sigira an ka autorité don ni jamanadenw fɛnɛ ka yamaruya ye mais ka taa ye Faransi fɛnɛ waati bɛɛ u bɛ tɔn b'a tigɛ an ka ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ et puis média sira fɛ n'u m'a fɔ ko c'est un gouvernement illégitime u bɛna fɔ illégal u bɛna fɔ c'est des décisions irresponsables est ce que o fɛnɛ dagalen don maa ni i jamana ɲɛmɔgɔ cɛ wa i b'a dɔn Faransi ye nanzara ninnu ka jamanaw ye jamana dɔ ye u bɛ se manipulation na kojugu u bɛ se propagande la fɛn dɔ bɛ u b'a kɛ ka propagande kɛ ka bagabaga kɛ donc maintenant n'u y'a kɛ k'a fili anw b'a ta k'a cari donc u bɛ taa olu ka avantage la u ka faveur la u bɛ ka illégitimité min ni illégalité min fɔ tan mun y'a to u bɛ k'o fɔ bi parce que hakili la tuma min na bandaw bɛ fanga la ninnu nana ka na bandaw bila kɛrɛfɛ wagati min na u ko bandaw ye min kɛ a sigi furancɛ la ko président kɔrɔ ka san 7 kɔnɔ o m'o kɛ n'i y'a ye k'a fɔ k'u y'o fɔ ce qui veut dire que bandaw talen Faransi i b'a sɔrɔ u ni o jɛra fɛn dɔ kan maintenant bandaw seginen ka na souvent ne yɛrɛ b'a lajɛ n b'a fɔ ko hali bandaw ka coup d'état ni n b'a fɔ ko est ce que a tali min kɛra yan fɛ fɛn dɔ de ma fɔ a ye k'a bila mission dɔ la n'a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko n'a nana mission in kɛ a ye jamana in janfa wulikajɔ bɛ na k'a kɔ wa donc peut-être que fɛɛrɛ dɔ bɛ tigɛ ni sɔrɔdasiw ye a b'a fɔ bon an bɛ fɛngɛ aw bɛ ne bila kɛrɛfɛ donc maintenant pour que ka se ka tɛmɛ ne ye sinon ne taalen Faransi Élysée la n ye min ye n ye min fɔ n da tɛ se ka a fɔ wa n tɛ se ka a baara kɛ juguw ye ka se ka n ka jamana minɛ ka di u ma donc n'i ye fɛn in lajɛ i b'a fɔ o fɛn b'a la donc maintenant o kelen ninnu y'a ye k'a fɔ ko olu ɲɛna k'a fɔ k'olu ye min fɔ bandaw ye o ye ka bandaw sankɔrɔ ta ka bandaw tɔ minɛ ka di Faransi ma a ka na a ka Faransi sago kɛ
donc nous nana nous yo freiner au delà en bas ka fo ou ka ministre Jean-Yves Le Drian kele de do ou non Macron de do akoko des enfants issus de 2 coups d'état donc maintenant ça veut dire que depuis au dos où le commencera ka droali damné où le commencera ka kuma farima fo donc au fond riposte est moi en fana tenanda de kambeke bobo ide heureusement nous avons un premier ministre aussi qui communique min fana ka farin hal ne Assimi bi ka fo kangata dialogue la ale be fin do fo mi mogo ba fo ko Assimi ta contraire aba fo parce que nous be ka min kala na fana ma bo ka ketento abe gelia pour que ka parenthèse ni do dale tuma mina ani MNL mogo nu kuma nyona ima ubeta nunu tubabu ka chaîne de kan ubeta kuma ba fo Mali be parti politique ou la force vive ou la société civile et religieuse machi ma bo ka to affronter musokele Ibuni château de plateau kan château de kumbetu kele sur les plateaux communication fengenna ma shi kunte fengekal donc bi ni anyan sigi tuguni ka fo antena kuma tuguni atwa u ba noni ambulo odla mba fo Franci bi niya alaje u ka parti politique u ka jekulu fenfenbe u bela jele wille do hal na ya soro kele ni furugu ni bembaliya buni nyogonje u be willa ka nyogon mine suro be communiquer ke ka yira ka fo kutu ka fama u kobla u ka fama mais bi en fait non fon fla yoro mina manga parti politique ye ma nyamogo kuma kame ma anga fenge ye force vive chier ka communiquer ke ube ka wuli ka joke bon nunu ye mi fo ma en fona be ni la seguma wa en fona be anga autorité ko na bora population na ne koni ma aye nunu kunda bon souvent be nyere nyiniga mundu ubi ka siran France nyawa complexe de bulawa ube uba fo ko nulu nanu dado ni kuma na visa ni mimbe soro ka ambassade la ube tika ulula wa donc wali kalata mana ke folo France ka même misi be anga nyemgo kan cogo mina demseni minu flene u ka même misi ten kande donc fonga te se ka draki kadi u ni dungoro mo pour que ka bokuma na Burkina Macron ani président ko ala ka hina ibeka Alassane Maki Burkina président u kumbe ayi mu fuyi akoko les vieux dirigeants africains ont le traumatisme de la colonisation donc machima jabi ça veut dire que Macron nous tellement que ou yere hakli be tubabu jonya clé la ko ODB donc maintenant aya ka génération do de soro anye mi Assimi nu nyoy donc ulu te colonisation donc ou te traumatisme donc akokono donc maintenant il a affaire avec sa génération donc nyengwe ambe tien fo nyoy peu importe ce qui va être les conséquences on va assumer ensemble aywa basaro ya dara ina fanya fa tuko mina clé ça va qu'on dira Franci ambassadeur makile kelen kon o bora la kaba parce que ni ya ditemne kala de Franci marabagaw wati be ube kuma kan gelenta ka Mali segere hakili ba do temene ko ka bo ambassadeur kun willa ka ta kangar dai ko kuma ka jo donc wati ni kera kun jora mais sisan o fleka adam ne kurai aywa e bi kan ko yi chogodi Mali fait ka message même passé bien ka se ka famia chogomena je crois que Kunta ce qui est important est originaire quoi parce que un clip à la choquel bon les Nations Unies na nga premier ministre bon les Nations Unies na quand monsieur kana jumane fois à interview assez fait comme Malini France kam na fo gwa ko gwa kono kumaro la ko sen ménage ou beke mais quand non tchakumbo sauf que nanya ye ni watina gwa killing ça dit gwa la ma flamme killing am non tchera al ni furusa ma ke folo an ni no tche mais killing on kam non tchigata c'est regrettable mais prérogative là état ka prérogative là ni bala l'état peut jamana be se ka son accréditation ambassadeur ma comme avec Segaba oui abina foyer Jimé da fo chugo mi depuis Jimé Bora en 2009 ni Mali a rappelé phobie franchement son follow Mali ambassadeur kata enfin bon ça peut s'expliquer quoi parce que peut-être qu'avec le gouvernement qu'on a mis sigira kalata fait pour accepter mais jusque là ama Mali ambassadeur fouille accréditation accepte donc jamana be sega il a wuli parce qu'il last son il a n'aliment ainsi de suite donc ni mais jamana ka prérogative fait mais sauf que kera wakati mina abal la belle balna sur la moufe nya jitemne nga mise affaires étrangères aller kunyi Jean-Yves Le Drian akunya ka akuma minu fo ni kuma jubora yoro juma jubora parce que ani dano ga troupe ka nali kola kuma jubora au rang là le fait que Mali ya fo ko unana ka soro uni alema be aka u ka bo jamana kono parce que atise ko reçoit ka soro ma be unali condition kan donc je crois que c'est fait Jean-Yves Le Drian a répondu Mali gouvernement a répondu aux questions jabu ere c'est fait journaliste anga ministre nyininga ko sala ni kofe abena ministre ambassadeur wula o abena agwani ako amaso yoro ma fo ko al no ya soro
a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais an ma s'a ma fɔlɔ n'o fɔra don min tile 2 tile 3 o kɔfɛ ni nana kɛ don a bali mɔgɔ la même si entre parenthèses peut-être mɔgɔ caman ma o yɔrɔ in lakɔlɔsi ministre des Affaires étrangères ka kuma kɔfɛ tuguni Jean-Yves Le Drian a welela radio so dɔ fɛnɛ la Faransi ye a seginna a ka kuma fɔlɔ kan peut-être que o de kɛra dɔ fitinin c'est à dire jitoni min n'o kɛra jitoni damatɛmɛ ye mais an bɛ min fɔ nin bɛɛ kɔfɛ je crois que a tun bɛ se ka ɲɛnabɔ ne ka faamuya la dɛ k'a sɔrɔ ni si tɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ni si tɛ parce que nous avons garisɛgɛ dɔ bɛ anw bolo je peux le dire comme ça ministère des Affaires étrangères a jaabi min kɛ France 24 ni RFI la kunta e tɛ se ka nin kɛ wɛrɛ tɛ min na cogoya foyi t'a la ça veut dire que au moins olu ka jamana kɔnɔ ils ont démocratie fitinin bɛ yen quoi c'est à dire hali n'an bɛnnen tɛ an bɛɛ bɛ se ka taa Angleterre fɛ u ka médiaw kan mais o tɛ kɛ anw fɛ donc on pouvait continuer à les répondre du moment que hali ni communiqué gouvernement ka communiqué laban a jumɛn de fɔ ko an ni Faransi k'an bɛna to k'an n'an bɛ continuer ka to baara ɲɔgɔnya la ɲɔgɔn fɛ jamana fila bɛɛ ka hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ baara ɲɔgɔnya min na donc tu comprends que c'est commune do a ka gɛlɛn en fait i tɛ se k'a da mɔgɔ tulo kɔrɔ cogo de la a tila ka na ko non ko m'a dab'a kama a kɛ to an ka continuer ɲɔgɔn fɛ a kɛra cogo cogo a yɔrɔ nin na a bɛ furuku sɔrɔ o sen fɛ yɛrɛ n bɛ tila ka kɔrɔ ye kuma dɔ fɔ même si je ne suis ma sɔn a caman ma parce que min b'an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na an ma sɔn hakilina la e n'an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn hakilina la parce que bɛɛ n'i ka taabolo don mais jamana ko la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la quoi an ka jamana ni gɛlɛya kɛra an bɛ dɔ bɔ jamanadenya yɛrɛ la complètement a y'a fɔ a kuma daminɛ la ni gɛlɛya nana dɔrɔn anw bolo mɔgɔ min ni o bɛ kangari da kuma dɔ la ni o ma sɔn an ka hakilinaw ma o tɛ jamanaden yɛrɛ il a pas triste fasoden ɲuman tɛ halala tɛ an b'o fɔ maintenant ni gɛlɛya jamana sɔrɔ tuguni e maa min kalo caman ye ka maa min laburuja ni o kuma ye e ko hakilila ka ka den bila kɛrɛ ko hakilila ka na tuguni ko jamana ko donc tu vois que kuma dɔ la a ba ka gɛlɛn mais c'est vrai jamana bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ mais mɔgɔw dusukun tɛ kelen mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen i tɛ se ka mɛn ka maa dɔ buruja k'o tigi ka tila ka na ka n'i dɛmɛ k'i ka sama faga quoi en fait c'est ça le problème et surtout i ye min fɔ ni sɔnn'o ma j'ai l'impression aussi que an ka jamana a bɛ ka diriger ni c'est-à-dire bɔlɔlɔ ye ni gouvernement b'a dogo a kɔfɛ ko le peuple et ni mɔgɔ min bɛ i b'a kalama kunta ko Faransi jamana kɔnɔ l'opinion publique n'a fɔ ko jamanadenw hakilina ni u ye sɛgɛsɛgɛli laban minnu kɛ u sɔnnen tɛ barikani ka to an ka jamana kɔnɔ ka force étrangère ka to an ka jamana kɔnɔ mais malgré cela l'État prend sa responsabilité pour maintenir an ka jamana kɔnɔ o n'a gɛlɛyaw bɛ donc c'est vrai que jamana mara la fɛn dɔw bɛ a bɛ se ka diya jamanadenw ye mais e min ni e bɛ mara kɛ e kan k'a dɔn jamana ka hɛrɛ bɛ nin ko in na wa a ka hɛrɛ t'a la wa je crois qu'au ko in na n t'a dɔn don an ye communiqué dimanche ko ministre de la communication k'a kɛlen bɛ ka journaliste minnu bɛ ko k'u bɛɛ wele pour que o sɔrɔla mun fɛ parce que a bɛ waati damadɔ bɔ an bɛ jumɛn de mɛn Serge Daniel ka accréditation kan ka minɛ a la a kan ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ France 24 kan ka nin kɛ nin kɛra donc i b'a ye ni kuma min n'o duruntura bɔlɔlɔ sanfɛ ala tɛ mɛn an ka gouvernement bɛ o baara de waleya quoi en fait or à un certain moment fɛn dɔw bɛ yen a kɛli c'est grand a bɛ mɔgɔw bonya comme i y'a ɲɛf'i a kuma na mais kuma dɔw bonya dɔw kɔfɛ gɛlɛya b'a kɔfɛ quoi an yɛrɛ ka i b'a ye n'i bonyana kojugu ni min kɔlɔsi ni tension min minɛ diabète b'i minɛ bana wɛrɛw bɛ sigi sɔrɔ donc bonya dɔw kɔfɛ gɛlɛya dɔw b'a la a dɔw gɛlɛya tɛ dɔw ta la mais a dɔw kɔfɛ gɛlɛya b'a la donc je crois que il faut prévenir ne tɛ état gouvernement na j'ai l'habitude de dire n ko kuma dɔw la les campagnes électorales mun bɛ fɔ ka kala ɲini mɔgɔ min bɛ da la a bɛ e de minɛ quoi parce que fanga ɲinini ani fanga marali tiɲɛ kelenw tɛ n'i ye fanga mara daminɛ a b'i permettre que réalité dɔw dɔn minnu bɛ yen je pense bien qu'ils ont mesuré c'est-à-dire u y'a jateminɛ gɛlɛya fɛn bɛna don nin ko in na ambassadeur gɛnna u y'a bɛɛ jateminɛ ka disposition préliminaire ta pour que n'a kɛra min ye kunta o baara bɛɛ bɛ se ka jamanadenw kana gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ a la ka d'a kan an bɛ waati min na wajibi gɛlɛya b'a kɔnɔ wajibi gɛlɛya b'a mais fura foyi fɛnɛ t'a la a labanna cogo cogo bɛɛ sigi ka fɔ de tuguni quoi. D'accord, ok. Donc o b'a to sisan nɔ nin fɛn bɛɛ kɔfɛ sisan nɔ Mali ani Faransi cɛ ayiwa baara tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na a ye misaliya ta Faransi sɔrɔsiw b'an fɛ yan nɔ depuis 2012 hali ni population yɛrɛ fanba ko k'u labila parce que san 10 kɔfɛ an tɛ ka nɔ ye u ka baara la
mais gouvernement ma sɔn k'u labila halisa an b'a la ko accord de défense min bɛ yen nɔ k'u bɛna réviser de au lieu que population bɛ k'a fɔ k'a dabila mais olu k'u b'a réviser donc o b'a yira baarakɛɲɔgɔnya bɛna to an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ an ni faransi bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn o ka se ka an bonya hakilinaw kan i n'a fɔ gouvernement bɛ k'a fɔ cogo min na u kana ingérence kɛ k'u sen don an ka jamana maracogo la. bon i b'a dɔn faransi ka ingérence an ka jamana nin na a bɛ bɔ an marabagaw de la n'u sera ka jɔ u jɔyɔrɔ la donc partenariat minnu bɛ k'a kɛ partenariat gagnant gagnant ye aw ta ye nin ye an ta ye nin ye an bɛ sɔn nin ma an tɛ sɔn nin ma accord de défense ko min bɛ ka fɔ an b'a mɛn k'a fɔ tuma dɔ la i b'a mɛn u b'a fɔ ko révision tuma dɔ la i b'a mɛn ministre des affaires étrangères b'a fɔ ko u ye fɛn bila ka taa ko k'a amender donc finalement faamuyali kelen tɛ ka sɔrɔ a ko kɔnɔ révision de don wa amendement de don wa jamana kɔnɔdenw bɛ k'a fɔ ko k'a dabilali min kɛ o de don wa donc ɲininkali kan ka kɛ o yɔrɔ la u ka se k'a fɛsɛfɛsɛ anw ye an ka se k'a dɔn kelen min don nin fɛn saba la et faransi ka présidence min filɛ nin n'i y'a ye k'a fɔ ko faransi fana bɛ k'i kan ka tɛ taa ne b'o de fɔ ne tɛ se k'a fɔ ko faransi ka taa an ka faransi gɛn k'a sababuya kɛ mun ye u ka kɛlɛkɛcɛw de bɛ yan diɲɛ jamana wɛrɛw fana ta bɛ yan nɔ minnu fana bɛ Nations Unies ka minɛn kɔnɔ a dɔw yɛrɛ faransi nana faransi nɔfɛ Asimi min ye président ye bi ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔsiya a b'a kɔnɔ ani tubabu ye faransi ye baara kɛ kɔrɔn fɛ gɛlɛya min bɛ kɔrɔn fɛ nɔgɔya min bɛ yen ne hakili la na ne ko n bɛna fɛn fɛn fɔ ko n bɛ faransi gɛn n bɛ nkalon kɔnɔ n bɛ n sigi ka Asimi de lajɛ ka Asimi lamɛn fo na don min a ko faransi aw ka sɔrɔsiw a y'u ta ka bɔ n'u ye a ye taa n'u ye an mago t'u la an bɛ se k'an yɛrɛ lakana n'i y'a ye a tɛ ka bɔ Asimi da a tɛ ka bɔ Choguel da i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔnin dɔ bɛ o la parce que kɔrɔnfɛla jamana in yɛrɛ a dugukolo ka bon kojugu an b'a fɔ a kɛlɛkɛcɛ tɛ anw bolo a minɛn tɛ anw bolo a nafolo tɛ anw bolo pour que ka se k'an jɔ ka nin kan sira dɔ fana fɛ hali n'i ye faransi gɛn minnu bɛ yen bi na dɔw b'a fɔ terroriste wali djihadiste hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a bisigi k'a fɔ ko dɔw b'u kɔfɛ a ka kɛ ko faransi b'u kɔfɛ sisan i ye maa min gɛn ko bɛ banbaciw kɔfɛ yarɔ hali n'a tigi y'a cɛ ka taa a bɛ tila ka na fɛn wɛrɛ de kɛ k'i fara banbaciw kan k'i tɔ kɛlɛ bi kamanagan min kan ka kɛ anw na anw ka banbaci minnu filɛ nin ye ko ONG italienne dɔ y'u wele u bɛ Itali kabini samedi don u bɛ ka mun fɔ u bɛ ka mun labɛn ONG ka baara de ye ka ninnu wele ka taa u ka dugukolo kan ka taa kuma n'u ye wa janfa min bɛ ka labɛn nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an kan ka siran o yɔrɔ de ɲɛ tiɲɛ don armée bɛ ka monter en puissance Koro Bayangara Bankas ka bɔ yen ka yɛlɛ ka na ka taa Nara mara la mais an tɛ ka kɔrɔnfɛ kuma kɛ dɛ an tɛ ka kibaruya mɛn dɛ hali n'a y'a sɔrɔ base saba minnu bɛ yen n'olu labilala u labilala mais mun bɛ yen nɔ groupe armé minnu bɛ yen na an kun ko dɔw faralen don anw kan n'o ye plateforme n'a ɲɔgɔnnaw olu ka position ye mun ye bi n'u bɛ Itali an kan ka o yɔrɔ fana jateminɛ ka jɔrɔ o la kosɛbɛ donc maintenant faransi ka gɛn o faransi kana gɛn o a ka minɛn cɛ a kana minɛn cɛ na min bɔra Choguel ni Asimi da an kɔni b'an bila o de kɔ ayiwa d'accord ayiwa Basaro Ayidara ayiwa i n'a fɔ an ka ministre Abdoulaye Diop y'a fɔ cogo min na hali ni faransi ma gɛn sa mais an bɛ fɛ faransi k'a dɔn an ye jamana ye u ka an bonya hakilinataw kan ayiwa nin bɛɛ kɔfɛ bolodiɲɔgɔn bɛ se ka tɛmɛ ani faransi ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn na je crois que Kunta il faut comprendre que i ka faamu ko a bɛ waati jan bɔ en fait tɔw b'an pousser à la faute c'est u b'an an bila fili la an bɛ tugu kɔ fili la même misaliya min d'i ma coup d'état kɔfɛ depuis coup d'état kun fɔlɔ min kɛra IBK la maa dɔ wulila ko Mali ni Russie de ka bolo di ɲɔgɔn ma pour ka lakana ko sabati u ye Russie de fɔ o tun bɛ taa kuma bɛɛ u taara fo Russie ka ambassade la ainsi de suite agence dɔ bɛ yen agence de recherche o Allemagne olu le journal la u y'a sɛbɛn k'olu ka faamuyali la u ye kunnafoniya sɔrɔ ko Mali ni Wagner ko Mali bɛna contrat signer avec Wagner o fɔra min kɛ an Maliyɛn bɛɛ wulila ka kule Wagner bɛ na Wagner bɛ na maintenant a fɔra ko Wagner nana an ko tuguni Wagner tɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu c'est à dire olu le Wagner don anw da anw y'a kɛ jɛmɛ ni bala ta k'a jɛmɛ fɔ k'a bala fɔ maintenant quand la présence russe est confirmée tɔw ko Wagner bɛ ka nalen u nana an ko non ko Wagner tɛ tuguni Russiw de don
Donc, oui, comment do anda, sangaman bakuma mima. C'est la même chose aujourd'hui, au fait. Ni Queen Jatemine. Même le départ, parce que, mais période minasan, il va reconnaître Francis Kalata, Atikalo Sababo Doni, on parle de 80 jours, je crois, avec les biches qui ont Atikalo Sababo. Là-bas, on messine. Là-bas, on messine. Bi Makoromba, donc, Alega Bilana, Barkan, Katsi Takuba, mon présence, Alega Bilana, Akmo Benafo, campagne aussi, en fait. Même si, Amassaya Tarali, na Dore Frak, Ma Yanganka. N'allez pas bon, Malikona Bochugudi. En fait, voilà toute la question. Voilà ça, Kalatena. Allez, c'est qu'à fois, aller à Troubo. N'a bora kasura ma fenke. Qu'on nous n'en a dron, à trop tiem aller de cas, campagne à l'élection. Maintenant, faut qu'on n'est qu'à aller à la bon. Ça, c'est beaucoup plus facile. C'est qu'à le code de popularité sur là. Parce que Malika actionne, la France a réagi. Nous t'en a fait. Bi, qu'on a fait un peu du bénéfice. Qu'au Francisco, ani France qui est dans le monde, ça y est, Europe belle faire le autour de la France. En fait, au fait, il faut Europe belle faire le monde parce que Takuba a un projet mais Europe belle ma demande black ana fra français quand pour que ça kelenke. Donc, ani dano au la segi, que France ambassadeur qui de Europe belle faire faire non assisa pour que Mali kelen ko. Donc, coup miri, yani février quand le temps duruche. Au luka troupe munumea ni ouetoya, ou nous rapatrier Sahel jamana worola. Sauté Mali et ils disent qu'ils vont rester toujours dans le Sahel pour exercer le terrorisme. Sauf que Sahel, mais faut avoir un jamana ça va de Mali, Burkina, Niger. En Madon, ils sont beaucoup plus présents en Niger ou Watina. Donc, Koubou Miri, il y a une calorie qui est tendrouche. Nous, quand troupe nous va rapatrier kata Niger. Donc, voilà que on nous a encore poussé Wagner ko Kerachomi. On a poussé tout le et je crois que nous, on a déjà commis pratiquement la première, comme on a dit, le premier coup. Ambassadeur Guénim, le premier coup. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai, nous avons dit, un français après ce acte, ni entre État et État. Même si ambassadeur a travaillé coffre, parce que ambassadeur Guénim de coopération jolie, les conseillers sont là, comme au Mali. C'est-à-dire, ambassadeur conseiller est obéi. L'ambassade continue à travailler. Abina faut serrer au Jamanola. Les ambassadeurs ont été ambassadeurs rapides, mais les ambassades fonctionnent parce que conseil oublie, parce que Beka Jamanado ils continuent à baraka en fait. Donc tu vois quel est maintenant d'ici le 15, je crois que nous allons peut-être même au senti, mais à Kerachoko, moi je vois encore mal qu'à Foucault peut-être un Francis Guéregnona. Donc ni Baranyoya gelale. Kasramata élection, ça dit élection ma ça dit ni élection courant mana ken ko ni président ministre. O de ka baraw chesuru be se ka ni Francis Guérin sinon moi en tout cas ni ka famille là ni wati ne ka. Donc ba yira sisan ni Macron de bora ça mais ça. Non Macron bolite Mali Kalata. Ah d'accord. Parce que mo fene fié Kunta. Macron a réélu. Adna me gelala. Anga lafia bo fenena anga lafia bola ka teme minu me ka talonner ka parce que sona jour la jonne me ka talonner Marine Le Pen Zemmour kata c'est la candidate républicaine à Troborangono qui avait dit aller côté qu'on allait créer président dominant comme Mali be ki bangia sans papier reçoit Mali banemo luka expatriation quand était vis-à-vis Mali matou faut Mali ka son voilà les trois candidats ou le be ka Macron talonner donc moi même comment on appelle Marine Le Pen nga politique do vis-à-vis d'un pays africain, quand on a Zemmour, quand on a ces républicains candidatement, je pense que Macron ni Malika Demekodo. Macron est aujourd'hui mieux placé pour que le temps d'une prochaine élection. Je crois qu'avec Galéa en termes de coopération internationale. Et Nemi Fo Kunta, Nakuma Damena, Galéa, ou Galéa Chugo. A Belavan Siga Fodi. Et c'est là où quand on a le 3, je crois que Mali va avoir 2 jours là. Un bébé donc au mini, comment on appelle, Union africaine, quand c'est fou, Nations Unies. Allez, ni anga jamana on yemo kumana ces temps-ci, kuma chamanke on y téléphone ni fait. Donc je pense bien que kuma nyoyan go kodo bora la mi jamana kono dombe lafia ni on peut valider peut-être CEDEAO fait anga la nini avec calendrier donc qui est beaucoup plus raisonnable qu'à ça nanika parce que n'est dans Sandurufo mais ça nani parce que non état la deuxième proposition la veille le 8 c'était 4 années
le 8 c'est 4 ans donc mo be ka se mais 4 ans ne di u banoma d'accord donc anga wati fo wati minga suru ka teme sanani kan wala sa me gela mi ngono parce que mo tse I farera chugo iti ka jebe kele ɲɔgɔn fɛ surtout jamana min ni a bina fɔ Mali ou an bɛ retard la fɛn caman ani fɛn baden na donc an ka sigi ka fɔ barika bonya an kana to ka hakili bila dusu ɲɛ fɛn dɔ ka di mɔgɔ ye bamananw b'a fɔ ko jani ka di ɲagame kɔkuru b'a bali sinon jɛkulu dɔw sigira ko 5 ans même ou plus k'a ka ca ni san 5 yɛrɛ ayiwa Mohamed Mamanta ayiwa kumakan laban b'i bolo ok Kunta kumakan laban min bɛ ne bolo donc n ye min fɔ kuma daminɛ na k'a ye k'a fɔ an donna la ka n'a yira k'a fɔ min ye anw se CEDEAO ka sanction na nka an b'a ye k'a fɔ o sanction nin fana ka n'a kɛ sama-samani kɛra classe politiques ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se fo yan fɛ Shogel ka kuma min kɛra télé la fo a y'a kɛ tubabukan na an y'a ye Shogel kuma na o don a ye fɛn dɔ fɔ n'a kun y'o fɔ CNT ɲɛkɔrɔ wali CNT ta kɔfɛ Mali politique mɔgɔw kun tɛ bila ɲɔgɔn na u kun bɛ ɲɔgɔn faamu an ni CEDEAO kun tɛ se ɲɔgɔn ma o fɛn ye mun ye tuma ma ɲinigara k'a fɔ kalata wagati a fɛngɛna ko a kun ma fɔ a ko journaliste kɛ ma a faamu k'a fɔ anw ye politique mɔgɔw de CEDEAO kelen de ye laɲini kɛ k'a fɔ ko samuga laban min kɛra anw fɛ yen kalan man ka ta bilen ka sɔrɔ réforme ma kɛ donc ça veut dire que an kun jalaki ye min ye a kɛra anw jo ye parce que nin fɛn bɛɛ traîner na k'a sababuya kɛ CEDEAO ka laɲini donc maintenant an tɛ taa kalata la na réforme kuraw de ma kɛ maga bɛ se ka kɛ constitution na a kan ka kɛ fɛn fɛn na a bɛ kɛ o kɔnɔna na donc a bɛ komi an ka mɔgɔw bɛ o baara kɔnɔ donc n bɛ min fɔ u ko parachèvement an bɔra o kɔnɔ Shogel nana ko rectification an bɔra o kɔnɔ ne fa Mamudu Diko u bɔra ka kuma ka fɛn bɛɛ fɔ ka na clarification kɛ dɔw yɛrɛ y'a jaabi k'u clarifier an bɔra o kɔnɔ bi an bɛ mun na refondation an bɔra o fana kɔnɔ donc an ye nin naani fɛn fɛn ta an y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ non refondation jɔra fɔlɔ an kan ka mun de kɛ sisan bi an kan ka reprise de kɛ président Assimi i ye min fɔ sigi ka fɔ a furadama b'o de fɔ an ka sigi an ka kuma politique mɔgɔw société civile maliden bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma wa an ni ninnu ka gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo i y'a fɔ guerre mondiale minnu tɛmɛna kɛlɛ wɛrɛw kɛra marifa ma ban bere ma ban an sigira da an kumana an fɛngɛna donc juru ka sama n'a sera yɔrɔ dɔ la dɔ ninnu bɛ k'a yoba cogo min na an fana k'a yoba ten ka yoba sababu sira la ye mun ye baloko ta gɛlɛya kɛra o bɛ ka fɔ mais maaw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka baara kɛ organisme international ninnu fɛ bi u bɛ yɔrɔ min na bi u ka saraw tɛ ka se ka kɛ parce que u ka saraw bɛ na banque wɛrɛw la peut-être Côte d'Ivoire Sénégal o bɛ transférer ka na yan banques kɔnɔna na donc ni financement donc u bɛɛ bloquélen don donc gɛlɛya min don n'a fɔra k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ o organisme dɔ la i ka du denbaya ka balo gulonnen b'a la luwanse gulonnen b'o la an bɛ min fɔ donc hali bi président ye min fɔ sigi ka fɔ u k'a lajɛ Algérie ka médiation Union africaine ka médiation u k'u tɛgɛ di u ka bɛn fɛn dɔ kan fɛn mun ye fɛn ye min bɛ fɛn in bɛɛ bɛ se ka kɛ min kɔnɔna na donc min ye anw yɛrɛ malidenw ta ye an ka bɔ passion ni émotion kɔnɔna na an ka na raison kɔnɔna na an b'an bolo kuru ka miskili bɔ kabini 1960 maliyɛn bɛ miskili bɔ de la miskili bɔ ma se ka foyi ɲɛ don o don a bɛ tiɲɛ ka nɔrɔgɔ ka taa de donc n'an m'o bila k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ye nin mɔgɔ nin ye nin mɔgɔ n b'o de fɔ maliden jugu tɛ yen dɛ hakilinaw de tɛ kelen an tɛ ka ɲɔgɔn faamu hakilinaw de la donc n bɛ min fɔ ala ka jisuma bɔ nin ko in ala ka jamana in basigi jamana kɔnɔdenw ala k'u kafo ala ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw fana ma u ka duguma mɔgɔw lajɛ k'u hinɛ minɛ yalasa an ka se ka fɛn ni sɔrɔ an mago bɛ min na ka dumuni kɛ k'an fa ka ji min an mi wagati d'accord ayiwa an ka foli bɛ ye Mohamed Mamanta Ture donc ani Basaru Haidara ka sɔn ka na an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ an kumana fɛn minnu kan gɛlɛya min bɛ Mali kan nin waati in na an kumana o kan gɛlɛya dɔ ye embargo min b'an kan ni o bɛ ani an dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka taa se fo ani Faransi fɛnɛ gɛlɛya min bɛ o kan komi a y'a fɔ cogo min na nin sigi ka fɔ ye damu ye an ka sigi an ka fɔ an ka se ka bɛn embargo nin bɛ se ka wuli cogo min na barisa an bɔra ka assise nationale de refondation kɛ sisan recommandation bilalen don yen a tɛ ka se ka waleya fɔlɔ baara fanba bɛɛ a kan ka kɛ donc embargo in ka wuli an ka se ka ɲɛsin baara ninnu ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ a laban ka foli di équipe technique ma
équipe technique la Oroki a Fane kun be non fo ka taa se Fatumata Jakite ale ni Malik Jankumba Malik Konate ale be diffusion assuré an be kumakan laban ka dɔw kɛ Mali yɛrɛ ye sa Ala ka Mali lakana Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ Ala k'an bɛn kelen ma a y'a fɔ cogo min na an ka hakili bila dusu ɲɛ ayiwa wasalam